जय जगन्नाथ नमस्कार। आसंतु नजर पकेबा आज मयूरभंज जिलार टॉप न्यूज अपडेट कौन सब रही किंतु ता पूर्व आपण मानक गोटे अनुरोध भिडियोटी को शेष पर्यंत देखि आपणकर सुचिंतित मतामत दियंतु एवं भिडियोटी को लाइक करंतु। आज प्रथम खबर आय बहिर्भूत संपत्ति ठूल मामलें एकाधिक जंत्री पर एवं जड़े मोटरयान इन्स्पेक्टर एमवीआई दुर्नीति निवारण विभाग विजिलेंस चढ़ाऊ कर बौद्ध एमवीआई गोलाप चंद्र हांसदा कार्यालय भड़ाघर मयूरभंज और भुवनेश्वर समेत 6टी स्थान में विजिलेंस दल चढ़ाऊ कर चढ़ाऊ गोटे बहुतल कठा 44टी प्लट नगद 2,38,000 टंका प्राय अध कोटी अधिक टंकार बैंक डाकघर जमा सह सुना बिस्कुट 1 किलो ओजनर सुना गहना मिली। आय तुलन में एमवीआई हांसदा संपत्ति एत अधिक ताहा आकलन करा विजिलेंस पक्षर कहुई। बौद्ध जिला आंचलिक परिवहन कार्यालय एमवीआई हांसदा स्थानीय रामेश्वर विहार स्थित भड़ाघर कार्यालय प्रकोष्ठ में विजिलेंस दल रविवार चढ़ाऊ सह कागजपत्र जांच करते मिलता तथ्य अनुसार मयूरभंज जिला खुंटा थाना अधीन बालीजड़े गुड़ीडीह स्थित हांसदा पैतृक बासभवन बारीपदा प्रफुल्लनगर थिबा 2 महला कोठाघर सहयोगी हाड़िया सिंह बागडिया बासभवन भुवनेश्वर पांड्रारे तांको झील रोहुथिबा भड़ा घरे विजिलेंस दल मध्य चढ़ाऊ करथिला। परवर्ती खबर मौलिया थाना अंतर्गत केसडिया पंचायत अंचलर जड़े नाबालिका को बलात्कार अभियोग में जड़े युवक को मौलिया पुलिस गिरफ्त कर करचाण कर अभियुक्त युवक पाटकायाम नाबालिका को एकाकी पाई गत 15 तारिख में बलात्कार कर अभियोग होईछि। परवर्ती खबर बेतरणी ब्लॉक बैसिंगा थाना तिलोदा निकटस्थ बिशीपुर ग्राम में रविवार अपराह वज्रपात जड़े युव चाषी मृत्यु होता सूचना मिली। प्रकाश जे रमेश सिंह पुओ देवाशीष सिंह बयस 31 वर्ष निज धान बिल में तलीरुआ काम करुवा बेले वज्रपात होबारु से चेताशून्य हो टली पड़ते पाखरे लोके संगे संगे बैसिंगा डाक्तरखाना को आनी तेबे बैसिंगा डाक्तरखाना कौन डाक्तर नथिबारु बेतनटी डाक्तरखाना को स्थानांतरित कराइथिला। सेठारे कार्यरत डाक्तर मृत्यु घोषणा करथिले। खबर पाई बैसिंगा पुलिस घटनास्थल पहुंची शव जबत करने सह एक अपमृत्यु मामला रुजु कर अधिक तदंत जारी रखी। परवर्ती खबर 220 नंबर जातीय राजपथ करंजिया ब्लॉक गिधिबार छक निकट में विलंबित राति एक सीमेंट बोझे ट्रक एक मोटरसाइकेल को धक्का देता। मोटरसाइकेल आरोही जशपुर ब्लॉक हाथीमुंडी गाँव मोहित रंजन महांत निज गाँ को जाउथबा बेले जशपुर बड़दा जाउथबा एक सीमेंट बोझे ट्रक ओडी 04N 6506 नंबर धक्का देता। से समय रास्तार जाउथबा लोके करंजिया ड्राइवर महासंघ सदस्य करंजिया उपखंड चिकित्सालय को निज गाड़ी में आनी सेठारे कार्यरत डाक्तर मृत्यु घोषणा करते। करंजिया पुलिस पहुंची ट्रक को जबत करने सह चालक को अटक रखी अधिक तदंत जारी रखी। तेबे सूचनायोग्य जे मोहित रंजन महांत सुक्रुली ब्लॉक चतुरांजलि उच्च विद्यालय से शिक्षकता करथिले। परवर्ती खबर अबकारी विभाग पक्षर करंजिया ब्लॉक अंतर्गत बड़ा रसमतला पंचायतर जरासाही एवं झाड़बेड़ा ग्राम में चढ़ाऊ कर मोट 18,005 तथा 865 लिटर महुली जबत होईछि। जरासाही ग्राम निकटस्थ जंगल पाखरे महुली मद रंधास्थल में चढ़ाऊ कराइथिला। चढ़ाऊ पूर्व अभियुक्त माने फेरार हो जाइथिबा पई सक्षम हो जाइथिले। घटनास्थल रंधा सामग्री समेत प्लास्टिक ड्रम रे थिबा 12,000 केजी पच एवं 480 लिटर महुली को जबत पर नष्ट कराइथिला। सेहीपरि झाड़बेड़ा ग्राम पाखरे थिबा देवनदी कूल में मद रंधास्थल में चढ़ाऊ पूर्व अभियुक्त माने फेरार हो जाइथिले। घटनास्थल 6,000 केजी पच एवं 385 लिटर महुली को जबत पर नष्ट कराइथिला। अबकारी उप अधीक्षक सौम्यरंजन बेहरा नेतृत्व में करंजिया ओआईसी रश्मिरंजन नायक, सुक्रुली ओआईसी कृष्णचंद्र मिनाणी, जशपुर ओआईसी सूर्यकांत मल्लिक, ठाकुरमुंडा ओआईसी भारती नायक एवं अबकारी बल सामिल थिले। ए बाबद करंजिया अबकारी थाना रे PR नंबर 8889/2526 रे मकद्दमा रुजु होई अधिक तदंत जारी रही। परवर्ती खबर वन्यजंतु क्षयक्षति कले सरकारी सहायता पाई सरकार योजना करछंती। क्षयक्षति को मासे बीती जाइथिले भी जड़े विधवा को मिलनी अनुकंपामूलक सहायता। सूचनायोग्य जे 19/6/2025 विलंबित राति विजातला ब्लॉक अंतर्गत सरगड़ा पंचायतर भेजीडीह ग्राम विधवा गुरुबारी मुंडा घर को हाथी कबाट भांगी धान चाउल खाई सरगड़ा RI पॉलिथिन खंडिए देइछंती।
ସେତକ ଦେଇ ପ୍ରଶାସନ ସତେ ଯେମିତି ତା'ର କାମ ସାରିଦେଇଛି। ଏ ବିଷୟରେ ସରଗଡ଼ା ସରପଞ୍ଚ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ବନଖଣ୍ଡ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଲିଖିତ ଭାବେ ଜଣାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଯାବତ୍ ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିପାରି ନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ସରକାରୀ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ଦାବି ହେଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଧବଳେଶ୍ୱର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଏକ ଜନ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ବିଧାୟିକା ସଞ୍ଜଳି ମୁର୍ମୁଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି ଜନ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ବିଡ଼ିଓ ପରମାନନ୍ଦ ଖଣ୍ଡେଇ, ଅତିରିକ୍ତ ତହସିଲଦାର ଦାମୋଦର ପ୍ରଧାନ, ବ୍ଲକ ସହକାରୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ନାୟକ, ଜିପିଡିଓ ନିହାର ରଞ୍ଜନ ବିଷୟୀ, ଏଏମ୍ଆଇ ଲିପ୍ସା ମହାପାତ୍ର ପ୍ରମୁଖ ସହ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଆଦିବାସୀ ତଥା ବରିଷ୍ଠ ବିଜେପି ନେତା ସୁଗଦା ମୁର୍ମୁ, ଦୋଳଗୋବିନ୍ଦ ବେହେରା ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ଶହ ଶହ ସଂଖ୍ୟାରେ ସାଧାରଣ ଜନତା ଯୋଗ ଦେଇ ନିଜ ନିଜ ଅଭିଯୋଗପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଥିଲେ। ଅତି ଶୀଘ୍ର ଲୋକଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଦୂର କରାଯିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ଧବଳେଶ୍ୱର ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ସେଠାରେ ଏକ ଡାକ୍ତରଖାନା ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଥିବା ବିଧାୟିକା ସଞ୍ଜଳି ମୁର୍ମୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହ ଖୁବ୍ ଜଲ୍ଦି ତାହା ପୂରଣ ହେବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବଡ଼ସାହି ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଚନ୍ଦନପୁର, ସର୍ବେଶ୍ୱରପୁର, ବିଦ୍ୟାଧର ଖୁଣ୍ଟା, ମହୁପୁରା, ମିର୍ଗିଧାରୀ ଠାରୁ ଭାଟିଆଣୀ ଗ୍ରାମ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୋଚନୀୟ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ରାସ୍ତା ମଝିରେ ଏତେ ଖାଲ ହୋଇଛି ଯେ ଦୁଇ ଚକିଆ ଯାନ ଯିବା ଆସିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ୁଛି। ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯିବାକୁ ବହୁ ସମୟ ଲାଗୁଛି। ତା ସହିତ ବିଦ୍ୟୁତ ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧା ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ପୁରୁଣା ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ଗୁଡ଼ିକ ମରାମତି ଅଭାବରୁ କମ୍ ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ହେଉଛି। ଫଳରେ ଚାଷୀମାନେ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି। ସେହିପରି ପାଣି ପିଉଥିବା ପାଇପ୍ ଲାଇନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ମରାମତି ଅଭାବରୁ ଦୂଷିତ ପାଣି ପିଇବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ତୁରନ୍ତ ଏହି ମୌଳିକ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକର ସମାଧାନ କରିବାକୁ 6 ଗ୍ରାମର ଆଦିବାସୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଏକ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର କଳା ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ରହିଛି। ଆଉ ସେହି କଳା ସଂସ୍କୃତିର ବିକାଶ ପାଇଁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ମହୋତ୍ସବକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିବା ଅଭିନବ ପ୍ରୟାସ ଏଥର 8ମ ବର୍ଷରେ ପଦାର୍ପଣ କରିଛି। ଆଗାମୀ ନଭେମ୍ବର 30 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଡିସେମ୍ବର 10 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲୁ ରହିବ ଏହି ମହୋତ୍ସବ। ଏଥିନେଇ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ମହୋତ୍ସବ ଆୟୋଜକ କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ବରିଷ୍ଠ ଅଭିନେତା ଅସିତ ପତିଙ୍କ ପୌରୋହିତ୍ୟରେ 8ମ ବର୍ଷ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ମହୋତ୍ସବ ପ୍ରଥମ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍ୱସ୍ତିକ ଗାର୍ଡେନଠାରେ ରବିବାର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭଳି ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମ ଦିବସ ନଭେମ୍ବର 30 ତାରିଖରେ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ନେଇ ପାରମ୍ପରିକ ନୃତ୍ୟ ଗୀତର ତାଳେ ତାଳେ ସ୍ଥାନୀୟ ବଡ଼ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରୁ ଚୌପଡ଼ିଆ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ନିଭାଲ ସହ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଆଗାମୀ ଡିସେମ୍ବର 1 ତାରିଖରୁ 10 ତାରିଖ ଧରି ସ୍ଥାନୀୟ ଚୌପଡ଼ିଆରେ ପ୍ରତିଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଜିଲ୍ଲାର କଳାକାରମାନଙ୍କ ସହିତ ରାଜ୍ୟ ତଥା ରାଜ୍ୟ ବାହାରର କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ନେଇ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏହି 10 ଦିନ ମଧ୍ୟରୁ ଆଦିବାସୀ ବହୁଳ ଜିଲ୍ଲାର ଆଦିବାସୀ ପରମ୍ପରାକୁ ଉଜ୍ଜୀବିତ କରିବା ନେଇ 3 ଦିନ ଧରି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଦିବାସୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, 3 ଦିନ ଓଡ଼ିଆ ରଙ୍ଗାରଙ୍ଗ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏବଂ 2 ଦିନ କୁଡ଼ମାଲି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ କରାଯିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ।